क्या हुस्नो जमाल था काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अल्लाहु अकबर, तुम्हें क्या बताऊं। हजरत हसन फरमाया करते रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के दीदार के लिए आंखों पर हम उंगलियां रख लिया करते, नूरे नबूवत की चमक से आंखों में आंखें नाबीना ना हो जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है घर तशरीफ लाया करते, दांतों की चमक से अगले दांतों की चमक दीवार पे पड़ा करती, सारा मकान रोशन हो जाया करता। अभी दुनिया में आया कोई नहीं, आने से पहले कितने कमालात है, कितने अनवारात की बारिश मक्के पे हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर आए परेशानी के आलम में, घर के वेड़े में आके बैठ गए, आंगन में आके बैठ गए, बड़ी सोच विचार है। अल्लाह अकबर, माई फातिमा अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली आई और आके कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब क्या बात है, किस चीज ने तुझे हैरत में डाल दिया, किस चीज ने तुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया। कहने लगे आज मक्के वालों ने मेरी बहू के बारे में ताना देना शुरू कर दिया, आज मुझे ताना दे रहे हैं कि तेरी बहू आमना बेवा है। अरब का रवाज है, बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाया करती। जब हमारी घरवालियां तेरी बहू के पास जाती है उसके कमरे और कपड़ों में ऐसी खुशबू आती है जिसकी मिसाल पूरे मक्के तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। का सर पे हाथ रखने से कुछ फायदा होगा? उन्होंने कहा फिर करूं क्या? पूछ। उन्होंने कहा औरत जात है, जवान छोकरी है, लड़की है, मैं पूछूंगा, डर ना जाए, तू पूछ ले। जुमला सुनो, ईमान ताजा होगा। भाई फातिमा कहने लगी तू तो आज सोच विचार में पड़ा, तू तो आज परेशान है। एक हफ्ते पहले यही सवाल लेके इन सरदारों की घरवालियां मेरे पास आई थी और आके मुझे कहा था कि तेरी बहू आमना बेवा औरत है और बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, तेरी बहू खुशबू ऐसी लगाती है इसकी मिसाल पूरे मक्के की मार्केट में नहीं मिलती। का फिर तूने क्या किया? औरतों के कहने पे मैं आमिना से पूछने गई और मैंने कहा आमिना मैं नहीं कह रही, मक्के की ये मेरे मोहल्ले की औरतें कह रही हैं तो खुशबू कहां से लेके आती है? लेके नहीं आती, तुझे खुशबू कौन दे के जाता है? इतना कहना था। भाई आमिना ज़ारो कतार रोने लग गई। भाई फातिमा कहने लगी ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, आंसुओं के साथ क्यों रो रही हो? कहा अम्मा तेरा जवाब देने के लिए मैं आंसू नहीं बहा रही, आंसू तो मैं मरने वाले के लिए बहा रही हूं। ए अब्दुल्ला तू तो कब्र में चला गया, मुझे पीछे छोड़ गया। देख तेरे जाने के बाद पाक दामन औरत पर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी है। माई आमना को कौन बताए, सिर्फ बात तेरी नहीं, सिर्फ तेरा दिल नहीं टूटा, कामों की हर बेवा का दिल टूटेगा। अल्लाह सुहाग सलामत रखे। मेरे अजीजों भाई का इंतकाल हो जाता है, बेवा सफेद चादर लेके बैठी है, घर के अंदर मैयत पड़ी है, जनाजा पड़ा है, भतीजे को सीने से लगाता है, कहता फिक्र ना कर अब्बा मौजूद है। जनाजा उठने की देर है, चाचे ताए के तेवर बदल जाते हैं, जनाजा उठने की देर है, चाचा चाचा नहीं रहता, ताया ताया नहीं रहता, भतीजा नसीबों मारा कभी चाचे का वेड़ा चढ़ जाए, दहलीज चढ़ जाए, चाचा अपने बेटे को इशारा करता है रोटी लेके अंदर चला जा, यतीम की नजर लग जाएगी। और तुझे किस बेवकूफ ने कह दिया यतीम की नजर लगती है? बल्कि यतीम को अपनी रोटी में टुकड़ा तोड़ के दे दे, रब्बे जुल जलाल की कसम है तो अपने गुनाहों की बदौलत खावे, तेरे पे लानत आवेगी, तेरे साथ यतीम खाएगा, खुदा की रहमत आएगी। रोने लग गई माई आमना, आंसू साफ कर रही है। अम्मा फातिमा ने सर पे हाथ फेरा और कहने लगी बेटी क्यों रो रही है? मैं हूं ना। अम्मा तू तो अपनी जगह, इनकी जुबान ने कौन बंद करेगा? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे फिर क्या हुआ? का इतना पूछा, रोने लग गई, आंसुओं को साफ किया और मेरी तरफ यूं नजर फाड़ के देखा,
کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جیسے آمینہ کی نظر میرے چہرے پہ پڑی میں زمین پہ گر کے نور نبوت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی. بس کہاں اتنا؟ عبد المطلب آگے بڑے، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمانے لگے بیٹی میں نہیں کہہ رہا، سارا مکہ کہہ رہا ہے، ذرا مجھے تسلی دے پھر میں جانوں یا یہ جانے. عبد المطلب کے سوال پر مائی آمینہ کو سانس میں سانس آیا، مائی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا. کہنے لگی ابا بات خوشبو کی ہوتی تیرے سے منگاتی، بات خوشبو کی ہوتی اماں کے پاس رکھتی. ابا جان اللہ اکبر، یہ تو مجھے خوشبو کا تانا دیتی ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اماں فاطمہ آگے بڑھی، جہاں سیدہ آمنہ کھڑی تھی اس کے پیچھے سے دیوار سے اپنے ناخنوں سے مٹی کھرچی اور ہتھیلی پہ لا کے رکھی. کہنے لگی عبد المطلب اس کو سونگ کے دیکھ. عبد المطلب نے سونگا، فرمایا آمنہ جو خوشبو تیرے کپڑوں سے آ رہی ہے یہی خوشبو دیوار کی مٹی سے آ رہی ہے. اما فاطمہ کہنے لگی عبد المطلب اس دیوار کی مٹی کا تعلق بھی آمنہ سے ہے. کل رات آمنہ اندھیرے میں یہاں سے گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے آمنہ کا اچانک اس دیوار کو ہاتھ لگ گیا. 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پریشانی بڑھ گئی. آمنہ یہ ہے کیا راز؟ سیدہ نے ابا کا ہاتھ پکڑا، چرپائی پہ بٹھایا، کہنے لگی ابا اگلی بات کہو، مجھے کملی نہ کہیو، مجھے جھلی نہ کہیو، مجھے دیوانی نہ کہیو، مجھے پاگل نہ کہیو. ابا جان یہ مکے کی عورتیں کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہیں، اور ابا جان میری اماں میری ساس دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے. تجھے کیا بتاؤ قسم پیدا کرنے والے کی، کپڑوں سے بات علیحدہ، دیوار سے بات علیحدہ. میں آمنہ جب زمین پہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. دادا کہنے لگے بات کچھ اور ہے. سیدہ اور بتا. کہنے لگی صبح کا وقت ہوتا ہے، اماں ڈول ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ جا پانی بھر کے لا. اللہ کا ڈول ہاتھ میں لیا، پانی بھرنے جاتی ہوں، اللہ کی امانت میرے پیٹ میں موجود ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، نوکیلے پتھر پہ پیر رکھتے ڈرتی ہوں گر نہ جاؤں. ابا تجھے کیا بتاؤں، جس پتھر پر میرا پیر آتا ہے وہ ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے. ابا جان میں آہستہ آہستہ کنویں کے پاس جاتی ہوں، کنارے کے پاس کھڑی ہوتی ہوں. ابا جان تجھے کیا بتاؤں، پانی کنویں کی گہرائی میں ہوتا ہے، میرے ابا جان جھکا میرے سے نہیں جاتا، پانی اوپر نہیں آتا. تھوڑی دیر کھڑی سوچتی رہتی ہوں پانی اوپر کیسے آئے گا. تھوڑی دیر بعد پانی کی موجوں میں سے آواز آتی ہے، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے. پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. میں پانی بھر کے جانے لگتی ہوں. مکے کی عورتیں میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی آمنہ کھڑی رہ، جب تک تو کھڑی رہے گی تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا، ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی. اماں فرماتی ہے میں کھڑی رہتی ہوں. ہر ایک بھرنے والی اپنا ڈول بھر کے جب جانے لگتی ہے، ابا جان کوئی ادھر چلی جاتی ہے کوئی ادھر چلی جاتی ہے. میں آمنہ اکیلی آتی ہوں. کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی پتا ایسا نہیں، کوئی مٹی کا تودا ایسا نہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں جو گزرتے ہوئے راہوں میں مجھے سلام نہ کرتا ہو. ابا جان یہ کل سے درخت ایسی باتیں کر رہا ہے جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. ابا جان نے دروازہ کھولا، گھر کے سامنے درخت تھا. فرمایا بیٹی یہی درخت ہے، کیا باتیں کرتا ہے. سیدہ آمنہ جملہ دے رہی ہے، کہتی ابا تجھے کیا بتاؤ، جب درخت کے پاس سے میرا آنا جانا گزر ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، میرے ابا جان درخت میں سے آواز آتی ہے ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد. اے آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے. تکبیر شان محمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ.
مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا عبدن حنان صدیقی صاحب۔ بیٹی کمال خوشبو کا نہیں، باتیں اور بڑی ساری ہو گئی ہے کیا؟ سیدہ آمنہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے، دھڑم سے ابا کے سینے پہ لگتی ہے، رو کے کہتی ابا کمال خوشبو کا نہیں، آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ اللہ جملہ دے کے جاؤں ایمان تازہ ہوگا۔ کون آنے والا مہمان؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، سال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، وا کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فقر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، اللہ اکبر، لام کہنے لگا مزمل مدثر، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔